डीएसपी 95 में पेंशन भागियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। उचित पेंशन की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने बुधवार को शहर के सिटी सेंटर स्थित ईपीएफओ कार्यालय के सामने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि 30 से 35 साल तक पेंशन फंड में पैसा देने के बाद भी पेंशनरों को बहुत कम पेंशन का पैसा मिला है। प्रदर्शनकारियों की ओर से अजीत बाग ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन फंड में करीब 7 लाख करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद ईपीएफओ घाटे के बहाने पेंशन नहीं बढ़ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उचित कदम उठाए बिना ईपीएफओ पेंशनरों को वंचित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेंशन बढ़ाने का वादा करने के बाद भी ईपीएफओ घाटे का बहाना कर रही है। যে আমি কোথায় কাজ করছিলাম, কি প্রসঙ্গে কাজ করছিলাম, আমি কেন এতটা শ্রম দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে আমি কি পেয়েছিলাম। বন্ধু আমার বেশ মনে আছে, যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের 60-এর উপরে বয়স। যখন কর্মের মধ্যে যোগদান করি তখন কারো মাইনে হয়তো 3000 ছিল, কারো 2000 ছিল, হয়তো 180 টাকাতে 6 টাকা রেটে ঢুকেছিলেন, 180 টাকা ক্যাজুয়াল রেটে। যখন অবসর নিয়েছেন তখন হয়তো কারো মাইনা ছিল 10,000, কারো 15,000, 20,000। প্রত্যেকের সংসার ছিল, মা বাবা ছিল, তার সন্তান ছিল। बहुत भेदभाव कर रहा है। जैसे रायदा ने बोला, रायदा बोले कि आज भी इनको 750 रुपया पेंशन मिलता है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मोदी जी 14 में किए 1,000 मिनिमम, उनको 7,500 क्यों मिलता है हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे कंपनी में जिसको 700 मिलता था सबको 1,000 मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 है, आपका कंपनी का नाम बोलिए। हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, ओके। उसके बाद মূলত 3-4টে পয়েন্ট। এক হচ্ছে, আমরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা আবেদন করছি ভারত সরকারের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে, অর্থমন্ত্রীর কাছে, শ্রমমন্ত্রীর কাছে মাত্র 7,500 টাকা প্লাস ডিএ প্লাস মেডিকেল ফেসিলিটি, এইটা আমাদের ডিমান্ড। এবং আরেকটা কথা হলো, আমরা মরে গেলে পরে আমার গিন্নি পেনশন পান অর্ধেক। আমি যেদিন মারা গেলাম সেদিন মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবরস্থানে বা শ্মশানে সেই পেনশনের টাকা কি চলে যায়? অর্ধেক চলে যায়, না যায় না, টাকাটা ইপিএফ অফিসে জমা থাকে। আমরা তাই আওয়াজ তুলেছি যে ফুল পেনশন দিতে হবে, রিডিউস পেনশন চলবে না। রিডিউস মানে হচ্ছে, বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আমরা সকলকে 1,000 টাকা মিনিমাম পেনশন দিই, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এখনও 150 টাকা, 300 টাকা, 700 টাকা, 800 টাকা পেনশন পান অনেক মানুষ। ইপিএফও সঠিকভাবে হিসেব বলতে পারবেন। আমাদের দাবি পেনশন ফুল মিনিমাম, মানে মিনিমাম 7.5 এইটাই দিতে হবে। স্পাউসের ফুল দাবি নিয়ে আপনারা আজকে কি করলেন? আজকে আমরা রাস্তা রোকো আন্দোলন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দুপুর 12টার সময় সব জায়গারই ইপিএফ অফিসের সামনে আমরা এই আন্দোলন করলাম। আমরাও আজকে দুর্গাপুরে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম। রাস্তার উপরে, হাইওয়ের উপরে আমরা বসেছিলাম। টোকেন ভয়ঙ্কর এই দাবি যদি না মানা হয়, আগামী দিনে জোর লড়াই হবে। আগামী দিনে ভারতবর্ষ স্তব্ধ করে দেওয়ার পথে আমরা এগোতে বাধ্য হব। আমার নাম আশিস বাগ, ন্যাশনাল এজিটেশন কমিটির একজন আমি, এবং বার্নপুর বার্ন স্ট্যান্ডার্ডে সার্ভিস করতাম। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 6 स्थित बनाली ग्राम से एक टोटो चालक कुछ यात्रियों को लेकर अखलपुर की ओर आ रहा था। तभी छाई से भरे एक डंपर का एक कारखाना से अखलपुर से बनाली ग्राम की तरफ किसी कार्य के लिए जा रहा था। उसी दौरान उक्त डंपर उस टोटो से हल्का सा सट गया, जिसके कारण उस रास्ते से चलने वाले सभी टोटो चालक ने गाड़ी मरम्मत की मांग पर बनाली ग्राम को जाने वाले मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर दिया और साथ ही सड़क से गुजरने वाले डंपर को बंद करने की मांग पर अड़े रहे।
विरोध प्रदर्शन कर रहे शेख सजाबुल दुलाल शाह ने बताया कि 25 साल बाद इस रास्ते का निर्माण लोगों को यातायात सुविधा के लिए किया गया है, न कि ओवरलोडेड डंपर चलने के लिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसी रास्ते से डंपर में कारखाने की छाई को लेकर जाया जाता है, स्थानीय एक तालाब में गिराया जाता है। अगर इतनी भारी वाहनों का आना जाना इस रास्ते से होगा तो इस रास्ते की स्थिति क्या होगी। ঘটনা ওই টোটো নিয়ে মানে আর কি ওই আমাদের একজন আছে মানে গ্রামের টোটো চালায় কি, তো ও টোটো প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসছিল আর ওই একটা ডাম্পার আসছিল, ডাম্পারে কোনো রকম করে ওর সঙ্গে মানে হয়েছে। এক তো সিঙ্গেল রাস্তা, কোনো রকম কষ্ট করে 10 টাকা রাস্তা এটা নয় করা হয়েছে। মেন সমস্যা আমাদের তো ওটা হয়েছে, কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছে। যা হোক টোটোটাও ড্যামেজ হয়েছে, তার সঙ্গে মালিকের সঙ্গে কথা হবে, ঠিক আছে, সেটা নাই তো হয়ে যাবে। 10 টাকা গেল। কিন্তু এই যে আমাদের নতুন এই যে রাস্তা, এই সিঙ্গেল রাস্তা, এর মধ্যে যদি 10 চাকা 12 চাকায় ডাম্পার মাল নিয়ে মানে আমি তো শুনছি 24 ঘন্টা রাতেও মনে চলে, 24 ঘন্টা চলে। এই যে রাস্তা, এই রাস্তা তো ফেটে যাচ্ছে। তো আমাদের মেন সমস্যা এই তো ডাম্পারগুলোকে বন্ধ করতে হবে আমাদেরকে। ডাম্পার যদি এই যে চলে, ডাম্পার কি থাকছে হাইওয়ে ডাম্পারে মানে মানে ওই ফ্যাক্টরি ছাইগুলো আছে। মানে কিছু কিছু ডাস্ট নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় জমি জায়গাতে সব লেভেলিং করছে, নিয়ে পুকুর কন্টিনিউ কোথায় বহুদিন ধরে আমি শুনছি এগুলো হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা দেখতেও পাচ্ছি। তা এখন আপনি কি চাচ্ছেন? এখন আমি চাইছি যাতে এই রাস্তার উপরে নষ্ট হয়ে যাবে যাতে তো। অত্যাচার না হয়। এই রাস্তাটা টিকবে না তো। আমার তো টাকা মেন গাড়ি সমস্যা চলছে। ওইটা যে রাস্তাতে এত বড় বড় ডাম্পার কি চলা সেভাবে তো রাস্তাটা হয় না। এটা গ্রামের যে ছোটখাটো গাড়ি রাস্তা পেরোবে যে রাস্তা, এটা কন্টিনিউ রাস্তা নয় যে বড় বড় ডাম্পার চলবে মাইন্সের মতো। আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এইভাবে এই রাস্তার উপরে যাতে অত অত ওজনদার ওভারলোডিং যাতে গাড়ি ফাড়ি না চলে। আপনার নাম? আমার নাম এসকে দুলা। 16 চাকা গাড়িগুলো যে কোনো মুহূর্তে দিনে ফিরেছে আর কি বলে যে মানুষজন যাতায়াত করছে, মেয়ে ছেলে যাচ্ছে, কারোর লাইসেন্স আছে কারোর লাইসেন্স নেই। হ্যাঁ, কিছু ফ্যাক্টর নয় এগুলো মানে বন্ধ হয়ে গেলে খুবই ভালো হয়। আর এটা এই যে রোডটা হয়েছে, এই রোডটা 16 চাকা কিংবা 32 চাকা বা 33 চাকার জন্য নয়। এটা আমাদের জনসাধারণ বহুত ঝগড়াঝাটি করে রাস্তাটা করা হয়েছে। হলো, আমি চাই যেমন রাস্তাটাতে একদম সঠিকভাবে মানুষ ফিরে যাতায়াত করতে পারে। বাস ঘটনায় একটা ডাম্পারে একটা টোটোকে ঠুকে দিয়েছে। হলো, 4টা প্যাসেঞ্জার ছিল, একজনকে মাথায় হালকা আঘাত লেগেছে, এখন অতটাই জানা আছে। আর সে ড্রাইভারটা ছিল আমার দাদা এক সাইডে দাঁড়িয়ে ছিল আর ডাম্পারটা এই সাইডে আসছিল। এই ডাম্পারটা আস্তে আস্তে মানে ওকে টাচিং করেছে এমনভাবে যে গাড়িটা মোটামুটি 4-5 ফুট ঘোষাড়ে নিয়ে গিয়েছে। ওই ডাম্পারে কি ছিল? ডাম্পারে ডাস্ট ছিল, ডাস্ট পুকুরগুলোকে ভোতাচ্ছে, যে পুকুর আছে যে পুকুরগুলোকে ভোতাচ্ছে, পুকুরগুলোকে ভতিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, পুকুর কোথাকার পুকুর? পুকুরে বেনালি পুকুর, বেআইনিভাবে পুকুর যেগুলো হয়, যেগুলো আপনাদের মেটার ভাই, আমি এগুলো বলতে যাবো না। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে এসকে মজুদুর। वहीं खबर पाकर मौके पर जामुड़िया थाना पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराई। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। लायंस क्लब इंटरनेशनल 322C3 का 24वां अधिवेशन 18 एवं 19 मार्च को दुर्गापुर के सृजनी हॉल में होगा। अधिवेशन के दौरान सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव होना है, जिसके लिए बांकुड़ा लायंस क्लब के उम्मीदवार रविशंकर सुरेका है। वहीं दूसरी तरफ अन्य प्रत्याशी के रूप में आसनसोल शताब्दी क्लब के SK मोइरुद्दीन है। बांकुड़ा लायंस क्लब की तरफ से बताया गया है कि हर साल चुनाव होता है, इस बार 80 क्लब में 293 सदस्य अपना मत प्रयोग कर सकेंगे। यह भी बताया है कि 322C3 के अंतर्गत 88 लायंस क्लब है, जिनमें से 80 क्लब के सदस्य मत का प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के लिए क्लब के सदस्यों में चहल पहल बनी हुई है। एक नजर अगर बांकुड़ा लायंस क्लब के उम्मीदवार रविशंकर पर दौड़ाई जाए, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट के चेयरपर्सन है। इसके अलावा बांकुड़ा क्लोथ एंड गारमेंट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, बांकुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन कोलकाता के सदस्य, चेंबर ऑफ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री कोलकाता के सदस्य समेत जिला के अन्य विभिन्न समाजसेवी संगठनों के पद पर हैं। वर्तमान समय में बांकुड़ा के सुरेका परिवार को एक समाजसेवी परिवार के रूप में माना जाता है। 24 কনফারেন্স অ্যানুয়াল কনফারেন্স হবে দুর্গাপুরের সৃজনীতে। আর আমাদের ক্লাব থেকে সেকেন্ড ডিজিটের পোস্টের জন্য আমাদের মেম্বার নারায়ণ রবিশঙ্কর সুরেকা এবারে দাঁড়াচ্ছেন। তো ইলেকশনের আগে আমরা একটা প্রিপারেটরি একটা কিছু ডিসকাশনের জন্য এসেছি কীভাবে রবিদাকে জেতানো যায়।
তার একটা প্রিপারেশন আমরা নিচ্ছি, সেজন্য আমরা এখানে সবাই এসেছি। কতটা আশাবাদী আপনারা? আমরা তো Right. 100% আশা রাখছি। चुनाव में खड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं, तो उसके लेकर क्या आप आशा कर रहे हैं अभी? चुनाव में हम आशा कर रहे हैं क्या 100% हम जीतेंगे ही। मेरा टारगेट है 200 प्लस का इस बार वोट में। और कहना यह है कि लाइनिज़म में 2002 में ज्वाइन किया था। 2009-10 में जब प्रेसिडेंट था उस टाइम भी मेरा डिस्ट्रिक्ट गोल्स के अलावा भी काफ़ी एक्स्ट्रा काम किया था, जो कि नया सोच, नया चिंता भावना, जैसे कम्युनिटी मैरिज हमारे जो प्रेसिडेंट था उस प्रेसिडेंटशिप में था, उसी में किया था। दूसरा चीज़ हम लोग वाटर हार्ट एक तो किए थे, परमानेंट प्रोजेक्ट। तीसरा हम डांस, बाकुड़ा डांस का एक तो फंड-राइजिंग प्रोग्राम किया था। जब नेक्स्ट ईयर जब जोन चेयरमैन थे तब भी हमने अच्छा से पूरा लाइनिज़म में काम किया था। रीजन चेयरमैन थे तब भी हमने काम किया था। जब जोन चेयरमैन थे तब बाकुड़ा विष्णुपुर सेंट्रल क्लब, जो कि मैंने और मेरा सब टीम मिलके बाकुड़ा क्लब मिलके नया क्लब जो दिया था, आज वो क्लब इतना अच्छा काम कर रहा है जो गर्व का जगह है। तो क्या सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं इस हम पर? लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक नया सोच, नया विचार, हर जो क्लब में मेंबर कम है, 15-20 मेंबर है, उस सब क्लबों में जैसे एक विज़न रहे, एक तो प्रोजेक्ट रहे, ये सोच मेरा है। और जो अपना जो बाकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो क्लब कम है उसकी तरफ पूरा क्लब ज़्यादा होवे एवं मेंबर बढ़े, ये मेरा सोच है। आपका नाम? रविशंकर सुरेखा, कैंडिडेट फॉर 2nd वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल ब्लॉक के काजोड़ा ग्राम पंचायत में काजोड़ा अंचल में दीदीर दूध कार्यक्रम में रानीगंज विधानसभा के विधायक तापस बैनर्जी पहुंचे दूध बनकर और काजोड़ा ग्राम पंचायत के विभिन्न बूथों में जाकर लोगों के आमने सामने बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के द्वारा दीदीर दूध कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों से बात करके उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। बनकर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ जाइएगा प्रोग्राम में? यहाँ पहले मंदिर में आया है जहाँ हमारा भक्त लोग आते हैं और हम लोग धर्म पर आधारित होकर सब काम करते हैं। धर्म तो कोई पेड़ नहीं है, धर्म सत्य है, सुंदर है, पवित्र है, उसका आधार पर हम लोग काम करते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर में माथा टिका के हम लोग सभी लोग अभी जाके स्कूल में जाएंगे और थोड़ा इधर उधर पूरे आदमी से बात करेंगे। हम लोग ऐसा ही यहाँ पर आदमी हुआ, हम लोग को विधायक चुना है, प्रधान चुना है, विभिन्न जिला परिषद के मेंबर भी चुना है, लेकिन आदमी का देखिए, आदमी का बहुत सा ऐसा बात रहता है वो हर टाइम कर नहीं पाते। यही एक तो बहाना है, एक तो मौका है आदमी का हम लोग का खुल के बोले। उन लोग का जो दुख है, उन लोग का जो क्षोभ है, जो विक्षोभ है, या मेरा खिलाफ, मेरा कोई प्रतिनिधि का खिलाफ, यही लोग हम लोग सुनने के लिए आए हैं। इसको बहुत ज़्यादा निरंग चला देते हैं। देखिए आदमी का अंदर में दुख रहेगा तभी ना वो बोलेगा ना, तभी सामने आके बोलेगा, भाई उसका खिलाफ करेगा तभी बोलेगा। तो हम लोग, मेरा ममता बनर्जी मौका दिए हैं आवाम को, तुम्हारा जो है तुम स्पष्ट बोलो, मेरा खिलाफ भी है, मेरा सामने आके बोलो, जब ये गलत करता है, ये गलत है, मेरा प्रधान गलत करता है, सामने बोलो। यही मौका हर पार्टी कभी नहीं दिया। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, ऐसा कोई पार्टी कभी नहीं दिया जब अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज के बोले तुम गाँव में जाओ, मैंडेटरी है, वहाँ पर आदमी से मिलो, वो क्या बात करता हमको रिकॉर्ड करके हमको भेजो, चाहे हमला दूसरा दिन उसका शायद हम काम कर सके। इसी मकसद पर हम लोग आए हैं। कुछ दिन पहले अंडाल ब्लॉक में बीजेपी लोग धरना प्रदर्शन किया था आवास योजना लेकर के कि 100 दिन का काम का पैसा नहीं मिला, आवास योजना का पैसा नहीं मिला। इसका लेकर के क्या पंचायत चुनाव में प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे पंचायत पैसा कहाँ से मिलता? ये जो 100 दिन का बात अब करते हैं, अभी का प्रशासन में जवाब दे रहा हूँ, सेंट्रल का स्कीम है, तुम हम लोग को पैसा देते हो 40-60। इस दौरान अंडाल ब्लॉक के सभापति कालूबरन मंडल, कौशिक मंडल, जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नौनिया, पप्पू कुंडू, काजोड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान पान केष्टो नोनिया, मलय चक्रवर्ती, काजोड़ा अंचल सभापति कौशल सिंह, मनोज नोनिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी परिसर में बीते संध्या रामनवमी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में रामनवमी के अखाड़े को लेकर बातचीत की गई, जिसमें सभी अखाड़ा कमेटी को यह बताया गया कि किस रूट से अखाड़े को निकालना है। इस बैठक के दौरान एसीपी सेंट्रल श्रीमंतो बैनर्जी ने बताया कि प्रत्येक अखाड़ा की कमेटी को निर्देश दिया जाता है कि उनके रूट के अनुसार अखाड़े के नियम अनुसार लेकर जाना होगा। प्रत्येक अखाड़ा कमेटी अपने वॉलेंटियर्स को नियम अनुसार अखाड़े को सही रूप से पालन कर अखाड़े के रूट के अनुसार ले जाना होगा। अपने अखाड़े में बाहरी लोगों पर नजर बनाए रखें। अक्सर देखा जाता है कि बाहरी लोग पर्व में आकर पर्व का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अखाड़े के दौरान डीजे पर पाबंदी होगी। श्रीपुर फाड़ी के इलाके में 10 रामनवमी अखाड़े निकलते हैं। नीघा में गिद्धरिया पाड़ा, इमली धौड़ा, नीघा नीचे सेंटर, नीघा मोड़, शिव मंदिर, यह 5 अखाड़े नीघा से निकलते हैं। यह सभी अखाड़ा अपने अपने इलाकों से निकलकर शिव मंदिर में एकजुट होते हैं। फिर उसके बाद अखाड़ा खेलते हुए पूरे नीघा इलाके की परिक्रमा करते हुए उसी जगह पर समाप्त होते हैं। श्रीपुर से 5 अखाड़े निकलते हैं। मुसनाबाद, 3 पटिया, श्रीपुर बाजार, श्रीपुर राणा एवं न्यू सेंटर, ये सारे मुसनाबाद से जमा होकर निकलते हैं। पूरे श्रीपुर इलाकों में परिक्रमा करते हैं। वहीं आसनसोल नगर निगम के MIC सुब्रतो अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से होली और शबे बारात एक साथ दोनों पर्व को लेकर लोगों ने हंसी खुशी उसे शांतिपूर्ण रूप से मनाया था, उसी तरह रामनवमी पर्व भी मनाई जाए। ऐसे मुझे पूरा लिस्ट आप 1-2 दिन में आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। श्रीपुर की तरफ से 5 जो कमेटी है और कुछ बोलना है बोलिए। हम ऐसे करेंगे। इस मौके पर CI सुशांतो चैटर्जी, जामुड़िया थाना के प्रभारी राहुल देव मंडल, श्रीपुर फाड़ी के प्रभारी शेख रियाजुद्दीन, ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी प्रसन्नजीत मंडल, SI दयामाई मुखर्जी, देवाशीष दुबे, पार्षद भोला हेला, वैशाखी बावरी, अब्दुल हाउस, गफ्फार मलिक के साथ अन्य अखाड़ा कमेटी के लोग उपस्थित रहे। রামনবমীরই যাক, তারা চাইছে না কমিটি যারা যাচ্ছে তার মধ্যে ঢুকে না হঠাৎ নাচতে শুরু করে দিল, এগুলো হয়। এগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। এখানে আপনাদের যারা আখাড়া মানে যেগুলো প্রত্যেকটা আখাড়ার যারা সদস্য আছেন, আমরা হয়তো 20 তারিখের আগেই শ্রীপুর ফাঁড়ির পক্ষ থেকে একটা আমরা টোটাল গ্রুপটা আমরা সবাই মিলে এন্টায়ার রাস্তাটা একবার দেখে নেব, কোথাও কোনো অসুবিধা আছে কিনা ফিজিক্যালি দেখে নেব, ঠিক আছে। দেখবেন ক্রিকেট ম্যাচ খেলার আগেও ক্যাপ্টেনরা তার আগের দিন বা সকালবেলা নেবে মাটি টিপে টিপে দেখে পিচ কেমন, তাই তো। ফলে দেখতে হবে রাস্তায় কোথাও ভাঙা আছে কিনা, কোথাও গর্ত আছে কিনা, কোথাও আলো আছে কিনা। এটা এর মহরমের মিটিংয়ের সময় কিন্তু এই কথাগুলো কিন্তু উঠেছিল, কি উঠেছিল কিনা সেই নিয়ে এর আগে যিনি একজন ছিলেন সাধন বাবু, যেটা তার সাথে एक मेन मूर्ति तो हनुमान जी की रहेगी, उसके बाद में फिर जो दूसरी जो रहेगी वो रहेगी, जनरेटर वाली भी गाड़ी रहेगी, बाजा वाली गाड़ी रहेगा। हाँ बाजा का बोल बाजा का रहेगा, डीजे बाद रहता है, बाकी बात और सब रहता है। मुसनाबाद हो गया, राणा हो गया और बैंड पार्टी भी नाथेंद्र हो गया और एक तो 3 पटिया कौन? 3 पटिया से कोई कोटिया से मोह हो गया, मोह आया था तो हाँ आया था। एक शिकायत है। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पांडवेश्वर के विधायक ने 3.7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पांडवेश्वर DVC मोड़ से केंद्रा छाता धौड़ा तक करीब 5 किलोमीटर के नई सड़क कार्य का बुधवार को शिलान्यास किया गया। साथ ही पांडवेश्वर मंडल पाड़ा में लगभग 10 लाख रुपयों की लागत से सामुदायिक केंद्र के साथ ही करीब 8 लाख रुपए की लागत से पांडवेश्वर टूमनी पुल के समीप हाई मस्ट लाइट हाउस के कार्य का भी उद्घाटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पथश्री परियोजना के शुभारंभ के तुरंत ही बाद गांवों और पाड़ा में अधूरी सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। केंद्र क्षेत्र के लोगों के पास पांडवेश्वर के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं था। भारी कोयला डंपरों सहित विभिन्न परिवहनों के कारण मुख्य सड़क खराब हो गई थी। आम जन ने विधायक के लिए वैकल्पिक सड़क की मांग की। विधायक आश्वंतित हैं कि इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। इस उद्घाटन समारोह में पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती, पांडवेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, उपाध्यक्ष राम रुईदास, पंचायत समिति के कार्यकारी निदेशक किरीटी मुखर्जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे।
सड़क का निर्माण मुख्य रूप से WBCARDA के 3 करोड़ 7 लाख से होगा। दूसरी ओर पांडवेश्वर के मंडलपाड़ा में सामुदायिक केंद्र को विधायक कोष से 5 लाख रुपए और पंचायत समिति से 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस उद्घाटन को लेकर विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने कई अहम बातें बताई। যদি কেউ ভেবে থাকেন কোন অফিসার আমাদেরকে দয়া করছেন, আপনি দয়া করছেন না, অনেক লড়াইয়ের ফসল কেন্দ্রের এই রাস্তা। আর কন্ট্রাক্টরকেও বলে যাই যে আমাদের লোকাল কিছু নেতা যদি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে থাকে নাকি বাবু যে কোনো চিন্তা নেই, কাজ করুন, দেখে নেব, তাহলে কিন্তু এখানে 50 জন বাবু চ্যাটার্জিকে আমি দাঁড় করিয়ে দেবো, যারা এস্টিমেট নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কারণ এটা কারো বাপের টাকা নয়, এই যারা আমরা সামনে বসে আছি আমাদের প্রত্যেকের ট্যাক্সের টাকা, আমাদের টাকা, জনগণের টাকা। তাই আজকে রাস্তা উদ্বোধনের দাদা, আজকে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন, আপনি শিলান্যাসও করলেন, কি বলবেন? আজকে পাণ্ডবেশ্বর একটা খুশির খবর, এডিডিএ থেকে 2টো হাইমাস্ট লাইট, একটা পাণ্ডবেশ্বর ঢোকার মুখে, একটা আমাদের অটো হবে। পাণ্ডবেশ্বরে আই লাভ পাণ্ডবেশ্বর বলে একটি বাতি মানে বাতির ফলক, ইলেকট্রিক ফলক। আর আমরা কেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে ডিভিসি মোড় থেকে ছাতাধরা পর্যন্ত 3 কোটি 7 লক্ষ টাকা ব্যয়ে SRD এর একটি রাস্তা, এবং পাণ্ডবেশ্বর মন্ডল পাড়ায় 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কমিউনিটি সেন্টার, 5 লক্ষ টাকা পঞ্চায়েত সমিতি, 5 লক্ষ টাকা বিধায়ক ফান্ড থেকে আজকে মানুষের জন্য উৎসর্গ করা। আচ্ছা, পাণ্ডবেশ্বর যেহেতু টাকাটা বড় জিনিস নয়, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, তাই পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। এমনিতে টাকার অঙ্কে সেটা প্রায় 3.5 কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अंडाल ब्लॉक के दक्षिण खंड गांव के धर्मराज तल में अत्याधुनिक मल्टी जिम धर्मराज फिटनेस क्लब सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस जिम का निर्माण स्थानीय ग्रामीण विकास संघ के प्रयास से किया गया। जिम पर करीब 14 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण की भी व्यवस्था है। जिम के उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर में स्वर्ण पदक विजेता सीमा दत्ता चैटर्जी और अंशु सिंह ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित तथा केक काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास संघ के अध्यक्ष नित्यानंद मुखर्जी और सचिव कौशिक मंडल ने कहा कि अगर यहाँ जिम नहीं होता तो यहाँ के लड़कों को कसरत करने का मौका नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखकर अत्याधुनिक जिम का निर्माण किया गया है। এর থেকে আনন্দের ব্যাপার তো সত্যিই হতে পারে না। এবং আমার সব থেকে ভালো লাগছে যে আমি কৌশিকদাকে চিনি, উনি শুধু যে আজকে এই জিম বা আজকে মানে স্বাস্থ্যই তো আমাদের সম্পদ, স্বাস্থ্য যদি বিগড়ে যায় তাহলে সব কিছুর দিক দিয়েই আমরা কিন্তু একদম নিচে ডাউনে চলে যাবো। সেখানে আজকে কৌশিকদা আজকে এই যে যুব সমস্ত সমাজের জন্যে বা যুবকদের জন্য যে চিন্তা ভাবনাটা উন্নত মানের করেছেন বা আজকে সকলকে একত্রিত করে নিয়ে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সত্যি এটা সম্ভবপর ছিল না। আমার ভাই, ছোট ভাই কল্লোল, আমি দেখেছি দিনের পর দিন তার ডেডিকেশন, সে কীভাবে এই জিমটাকে আস্তে আস্তে তৈরি করলো সবার সহযোগিতায়। তো সব কিছু করে আজকে এই এত সুন্দর জিমে আমি চাইবো যে আপনারা সকলে আসুন এবং আসার পরে এই যে আজকে উনি বলছেন যে সীমা দি বা অংশু দা, শুধু এই দুজনা নয়, আগামী দিনে যেন এই জায়গা থেকে এই জিম থেকে যেন আরও ভালো ছেলে মেয়েরা তৈরি হয় এবং তারাও যেন বিশ্বের দরবারে একদিন পৌঁছে যেতে পারে। পাওয়ার লিফটিং বা যে কোনো ক্ষেত্র দিয়ে, বডি বিল্ডিংও হতে পারে, ফিটনেসেরও কোনো আইটেম হতে পারে বা যোগাও হতে পারে। যদি যায় তাহলে আজকে শুধু এই জায়গাটুকুনির নাম হবে না, আজকে উনি যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন কৌশিকদা, সেই জায়গাটা আজকে সার্থকতর জায়গায় পৌঁছে যাবে। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আসুন। সুন্দর জিম শুধু নয়, সুন্দর একটা পরিবেশও তৈরি হয়েছে,
সেই জায়গায় এসে নিজেদের সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা করে আরও এগিয়ে যান এবং যে ছোট ছোট বাচ্চারা এখন এখানে আসবে তারাও যেন আরও সুন্দরভাবে তৈরি করে খেলার মাধ্যম নিয়ে নিজেদেরকে একটা জায়গায়, বাংলাকে একটা জায়গায়, আমাদের ভারতবর্ষকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, সেইটারই আমি এখানে অনুরোধ করব সবাইকে, আপনারা আসুন। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাদেরকে এইরকমভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আমার অত্যন্ত প্রিয় সীমাদি এবং সুধা দুজনে এসছেন, আমাদের দিদি এসছেন, আমাদের প্রিয় থেকে ভাই এসছেন, মাঝি ভাই আদল হচ্ছে আমাদের গ্রামের নেত্রী সমাজী এসছেন, আমাদের সবার জন্য আমি একটা জিনিস অনুরোধ করবো। দেখুন, আমরা চিন্তা করেছি, একটা চিন্তা ভাবনা করে, যখন একটা সময় মনিরার জিম আমরা জিম করতাম, তখনও দক্ষিণবঙ্গে 100-150 ছেলে জিম করতো। তো আজকে প্রায় আমরা 20-22 বছর আগের কথা বলছি। তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিন্তু পপুলেশন অনেক বেড়েছে, কিন্তু মানুষের পপুলেশন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিভিন্ন রকম ক্ষতিকারক কিছু দ্রব্য বা বস্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছি। এগুলির জন্য আমরা কিন্তু সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের দেখুন, মাঠে যাওয়ার কালচার কিন্তু আমাদের খুব কম হয়ে গেছে। আমরা মোবাইলে গেম খেলি, ক্রিকেট খেলি, ফুটবল খেলি, কিন্তু মোবাইলে খেলি, মাঠে যাই না। জিম করি, মোবাইলে জিম করি। তো আমাদের এই কালচারগুলোকে ভুলে শরীর যদি সুস্থ থাকে দেখবেন সব ভালো থাকবে। আগে শরীর সুস্থ করে আগে মানসিকতাকে ঠিক করুন যে কিছু করবো, আমার লক্ষ্য যেটাই আছে, আমার শরীর যদি সুস্থ থাকে, আমার মানসিকতা তবে ঠিক থাকবে, আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। আমাদের গ্রামে যে জিম, আমার মনে হয় সবার সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিন আমাদের গ্রাম থেকেও এই ধরনের প্রতিনিধি আসুক। আমরা চাই যারা ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ভারতবর্ষের মুকুটে যারা অলঙ্কার আনতে পারবে, আমাদের এই জিম থেকে সেরকম সম্পদ তৈরি হোক। এটা কিন্তু আমাদের স্বপ্ন। আগামী দিন আজকে যারা যুব সমাজ আছে আমাদের, তাদের মাধ্যমে স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবায়িত হবে, এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বক্তব্য দেওয়ার অবকাশ নেই। গ্রামের সমস্ত যুব সমাজকে বলবো, যারা এখন অবধি খবর পাইনি যে নতুন জিমের উদ্ঘাটন হয়েছে, সবাইকে খবর দেওয়ার জন্য। इस अवसर पर खमारानी मंडल, पप्पू कुंडू, जिम के ट्रेनर देवकी गोराई, गुरदास गांगुली तथा समस्त नेता व पूर्व जीएम संचालक मोनीदा भी मौजूद रहे। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।